का मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दुआ है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे हों, खैर आफ़ियत से हों। आज यहाँ 8 शबानुल मौज़म है, 22 मार्च और पीर है और पीर के रोज़ हम रेगुलर हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक और उसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। तमाम नाजरीन और नाजरात की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम अर्ज करेंगे। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन आप जानते हैं पिछले हफ्ते हम जश्न मनाते रहे, सारा हफ्ता करंट अफेयर्स पे कम ही बात हुई, लेकिन बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो यकीनन बैन अल-अक़वामी ऐसी अहमियत के हामिल हैं जिससे बात होगी। और पाकिस्तान में भी बहुत से तब्दीलियां आ रही हैं, सियासी तब्दीलियां आ रही हैं। उसके अलावा फिर कोरोना वायरस की जो शिद्दत है वो भी हम देख रहे हैं। मौसमी तब्दीलियां तो आ ही रही हैं, तो इस पर आगे चल के बात करेंगे। बहुत ही तगड़े और ऐसे जिसे कहा जाता है ना कि एटम बम किस्म के बयान आ रहे हैं हमारे पीडीएम के रहनुमाओं के। तो अमूमन हमें उनके विक्ट्री निशान जो ऐसे वो बनाते हैं हमारे कोई भी कायदीन, तो इसका मतलब जब वो विक्ट्री निशान बनाए तो हमारी कौम के लिए मुश्किलात हैं। तो जब वो आपस में कोई दस्तों गिरबान हो या कोई तू तराज हो रही हो, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का भला होने वाला है। तो इस पर आगे चल के तफसीलन बात करेंगे। और बताता चलूं आज का इवनिंग आर जो है यूके टाइम 5:32 तक है तकरीबन। लंदन में उसी वक्त वहां पे अजान होगी और वापस आना मुमकिन ही होगा। और इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे दिन बड़ा हो रहा है प्रोग्राम की जो दौरानिया है वो भी बड़ा होता जाएगा। तो अब चलते हैं आगा सैयद अली मूसी के पास, देखते हैं उनकी पिटारी में क्या है। जी। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से नाजरीन के इल्म है, जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको बाकायदगी से जो है वो बयान करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ खास चीजें, चूंकि आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तसर भी है तो बहुत तेजी के साथ गुजरूंगा। आज जो है वो यमन की जंग को जो है वो 6 साल मुकम्मल हो गए। यमन के ऊपर एक तरफा जो जारियत की गई, जहाँ पूरे सऊदी कोलिशन के नाम से जो एक पूरा इत्तेहाद बनाया गया, उसमें पूरी दुनिया भर से जो दिफाई माहिरीन को हायर किया गया, उसमें अंदर जो है वो पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों ने उसको हेल्प की, जिनका दावा था कि वो हफ्ते के अंदर, हफ्ते 2 हफ्ते में ही यमन को तस्खीर कर लेंगे। मगर आज 6 साल जो है वो उसके पूरे हो गए। गो के यमन को बेतहाशा नुकसान जरूर हुआ है, मगर यमनियों की इस्तेकामत ने भी पूरी दुनिया में और तारीख इंसानियत में एक मरतबा फिर जो है वो एक मुकावमत की एक नई तारीख को जन्म दे दिया है। आयतुल्लाह खामेनेई के जो नौरोज के ऊपर खिताब हुआ, उसके कुछ इक़्तिसाबात पेश करूंगा बहुत तेजी से। यमन की जंग को आप फरमाते हैं कि ओबामा की डेमोक्रेटिक हुकूमत ने जो है वो शुरू किया था, और आले सऊद को अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया था कि वो जो है वो यमन के ऊपर चढ़ाई करें। और सब ने देखा कि अमेरिकी जानते थे कि वो सऊदिया को किस दलदल के अंदर जो है वो ढकेल रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अपने हलीफों के लिए वो ऐसे ही जो है वो तमाम चीजें तरतीब दिया करते हैं। मगर उनके हलीफों के ऊपर सवाल वो जेर सवाल आते हैं कि वो ये आंखें बंद करके अमेरिका की पॉलिसी को जो टो करते हैं। आज उसका नतीजा है कि 6 साल हो गए, सऊदिया एक ऐसी यमन की जंग की दलदल में है जिससे वो निकलना चाहता है, ना वो निकल सकता है, ना वो जंग को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये तो यमन के हवाले से है। और थोड़ा सा और भी कुछ चीजें जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सऊदी अरब जो है वो हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी जो है वो किसके साथ तकसीम करेगा, बहुत ही अहम बात है, क्योंकि इसराइल में इलेक्शन भी हो रहे हैं। और जिस तरह से अरब अमारात के रईस का बयान भी आया कि हमारा कांधा जो है वो नेतन्याहू इस्तेमाल ना करें, जो कि एक फेस सेविंग के लिए एक दिखाना था कि कुछ थोड़ी सी खुद मुख्तारी हम भी रखते हैं। हालांकि वो सिर्फ एक फर्जी जो है वो गुफ्तगू है। और इसमें जो अहम कार्ड जो है वो कुछ खेले जा रहे हैं, उसकी तरफ हम तवज्जो करेंगे। इसमें एक तो यह है कि जो इसराइली वोटर्स हैं उनसे ये वादा किया गया है कि अगर वो जीत जाते हैं और फिर से वजीर आजम बन जाते हैं, तो तल अवीव और मक्का के दरमियान सीधी परवाज का आगाज करेंगे। और ये भी बताते हैं कि मजीद 4 अरब मुल्क जो है उनसे ताल्लुकात कायम करने की मनसूबाबंदी हो गई है, इसमें सऊदीया शामिल है, जो कि पूरी तरह से जो कि ये मामला तैयार है। दूसरा कार्ड जो वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि दरअसल शिद्दत पसंद जो सहूनी धड़ा है, उसकी क़यादत इतमार बिन गफीर नाम के एक वकील के हाथ में है, जो गरब उर्दन के इलाक और वहाँ के तमाम अरबों को उर्दन से भगाने की हिमायत करते हैं। और इब्राहिम अमन मंसूबा यानी इब्राहिम अकॉट की मार्केटिंग का जो कि आजकल बहुत जोरों के ऊपर है, इसके ऊपर बात की जा रही है। वो कहते हैं कि
इसमें वापस जो है जब वो मक्का और तल अबीब के दरमियान जो है वो एक बराह रास्त परवाज शुरू हो जाएगी, तो सहूनी दरअसल मक्के और खैबर में अपने आबा अजदाद की सरजमीनों पे जाएंगे और खैबर पर फिर से कब्जा करेंगे और खलील में हरम इब्राहिमी की तरह मक्के के मुकद्दस मकामात पर हक जमाएंगे और तकसीम करेंगे, या फिर बैतुल मुकद्दस की तरह इन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, जो कि एक इंतहाई खतरनाक जो है वो साजिश है और इसका वो खुलकर इजहार कर रहे हैं। ये कुछ कार्ड थे जो कि जिसका उन्वान जो है वो न्यूज एजेंसीज दे रही हैं कि जो है वो मक्के को और सऊदी अरब को, हरीमैन शरीफैन को, मतलब किसके साथ जो है वो उसको तकसीम किया जाएगा। यमनी फौज ने एक मरतबा फिर रियाज में मलिक खालिद हवाई अड्डे के ऊपर हमला किया और उसको शदीद नुकसान पहुंचाया और शदीद तरीन ज़रबें जो है उसके ऊपर वारिद की हैं। हालांकि करोड़ों और अरबों डॉलर की जो आप देखते रहे हैं और सुनते रहे हैं कि सऊदीया जो है वो अमेरिका से और भी बहुत सारे ममालिक से असला खरीदता रहा है। उनके जदीद पेशरफ्ता रेडार वो तमाम चीज़ें इस वक्त कहाँ क्यों वो काम नहीं करती, क्यों वो नाकाम हो जाती हैं कि मजलूम यमनी जो कि दौरान जंग अपनी जंग की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और चंद मिसाइलों के साथ और चंद ड्रोन्स के साथ वो इतना कामयाब हमला करते हैं, तो ये अमेरिका के हलीफों को समझ में आ जाना चाहिए। जो अरबों डॉलर का असला उनको बेचा गया है, वो यमनियों के मामूली से ड्रोन्स को भी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो यकीनन उनके साथ जो है वो किस तरह की डील की गई है और उनको किस मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। एशियाई निषाद लोगों के साथ इम्तियाजी सुलूक के खिलाफ जॉर्जिया में जो है वो एहतजाज हुआ है और वहां पर जो है वो काफी वहां लिखा जा रहा है, बाज लोग ये इस टाइप के प्लेट कार्ड्स उठाए हुए थे कि मैं वायरस नहीं हूँ, क्योंकि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने सीधा सीधा जो है वो इस चीज की जो है वो एक इसके ऊपर बात करनी शुरू की थी कि चाइनीज वायरस है और फना है और फना है। इसके हवाले से अब ये चीजें ज्यादा शिद्दत जोर पकड़ रही हैं, तो लोगों ने एक बड़ी तादाद में जॉर्जिया में एहतजाज किया और कहा उसके ऊपर कि मैं वायरस नहीं हूँ और मेरा ताल्लुक वायरस से नहीं। इस तरह के कलमात जो है वो प्लेट कार्ड्स के ऊपर दर्ज थे। अमेरिका में कहा जाता है कि अभी भी कमसिन बच्चे हिरासत गाहों में जो है वो कैद हैं। आलमी तौर पर चैंपियन, इंसानी हकूक के चैंपियन बनने वाले अमेरिका जो है वो वहां पर हुकूमत अमेरिका ने 15,000 से जायद बच्चों को किसी सरपरस्ती के बगैर सरहदी हिरासत गाहों में कैद कर रखा है और बाइडन ने इसके इंतखाब में जो है उससे कबल वादे भी किए थे, मगर उसके ऊपर कोई अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये एक दोहरा चेहरा है जो बार बार अमेरिका का गाए बगाए कुछ कुछ दिनों के बाद यहाँ होता है। और एक आखिरी जो पॉइंट है वो भी शामिल करके और जो है वो हम आगे बढ़ेंगे कि ईरान 2015 के मुकाबले में इस वक्त कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया और अमेरिका का दबाव शिकस्त पा चुका, ये कहना है रहबरे इनकलाब का, कि जो हद अक्सर दबाव की पॉलिसी रखी गई थी ईरान के ऊपर कि ईरान को अंदर से खलफशार का शिकार किया जाए, वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। और अब अमेरिका से उसी सूरत में जो है वो गुफ्तगू होगी जब वो कागजी तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर पाबंदियां ईरान पे से उठाते हैं। उस वक्त जो है वो ईरान जो है वो एटमी माहिदे में वापस आने की बात करेगा। इससे कबल किसी भी जबानी और किसी भी चीज के ऊपर एतबार नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ रहबर इनकलाब का इसके ऊपर दो टोक मौकिफ है और इसी को अमलाने की ईरानी कौम को उन्होंने ताकीद की है। तो ये कुछ खास खास नाज़रीन खबरें थी और इसी के साथ एक और है कि शाम में तुर्की की सरहद के करीब दहशतगर्दों के ऊपर रूस ने एक बहुत बड़ा फिजाई हमला किया है और इसमें खबरें छुपाई जा रही हैं और बताया ये जा रहा है कि जो है वो एक न्यूयॉर्क से एक जरीदे के मुताबिक के शाम की हुकूमत के मुखालिफिन के ज़राए इबलाग वाले हमलों की तस्वीर नशर करने के दावा किया गया है कि रूस के जंगी तैयारों ने इदलिब शहर के सरहदी इलाके में जो तुर्की की सरहद से करीब है वहां पर जो है वो जबरदस्त हमला किया और गैस की तनसीबात के ऊपर बमबारी की, जिसमें तुर्क फौजों का भी नुकसान हुआ और जो एक सीरियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया था, एक जाली जो एक अपोजिशन खड़ी की गई थी, उसके भी मुतादिद अफराद जो है वो इसके अंदर हलाक हो गए और ये रूस की जानिब से काफी अरसे के बाद एक बहुत बड़ा हमला शुमार किया जा रहा है। तो नाज़रीन ये वो खास खास खबरें थी जो कि इस पूरे हफ्ते के अंदर अपडेट्स हुई थी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे और मजीद अपडेट्स होती रहेंगी वो आपको हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आपको भी मुत्तला करते रहेंगे। और अब चलेंगे फारूक नजर भाई की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया मुंशी भाई। और नाज़रीन, इंटरनेशनल इश्यूज पर आपने बात सुनी और पाकिस्तान में जो इस वक्त ताज़ा तरीन जो बयान था उससे ही शुरू करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज
जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब से मुलाकात की है। जमात इस्लामी वो जमात थी, पीडीएम से ताल्लुक रही, सेनेट इलेक्शन में एक ही उनका सेनेटर था, उन्होंने भी उससे ताल्लुकी का इजहार किया। यानी जमात इस्लामी हुकूमत के बाद ऐसी जमात थी कि जो पीडीएम में ना तो शामिल थी और ना ही उस बारे में कोई एक मस्बत राय रखती थी। तो सहाफियों के जवाब देने के दौरान उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड होना मेरे खून में शामिल नहीं है, ये लाहौर के खानदान की रवायत है। काफी एक तगड़ा और एक बहुत ही एक ऐसा बयान उस वक्त में कि जब मरियम साहिबा की एक ट्वीट आई थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि लगता है कि सिलेक्टेड की कोई मुतबादल बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी पे ये एक हमला किया था कि शायद इमरान खान के बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी को अब उसकी जगह लाना चाह रही है और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ना इस्तीफों पर तैयार हो रही है, ना लॉन्ग मार्च के हवाले से वो शिद्दत है। और तकरीबन एक साल से ये जो पीडीएम का खेल था, 30 सितंबर को गालिबन ये पीडीएम इसका आगाज हुआ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शहरों में जलसे हुए। मरियम साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, एक तो वैसे ही अगर थोड़ा सा 2-4 साल पहले ही चले जाएं तो एक ऐसा लगता था कि बिल्कुल गैर फितरी इत्तेहाद है। ये आपस में पेट फाड़ने की बातें करते रहे हैं, घसीटने की बातें करते हैं, लेकिन चूंकि कायदीन के अपने उनके मुफाद में था तो कायदीन के बाद जो उनके स्पोक्समैन उन्होंने भर्ती किए हुए हैं वो भी मरियम साहिबा को बेनजीर तक उनके अंदर वो नजर आने लगी थी। और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो नून लीग के काफी वो दर्द महसूस करते थे। मियां साहब की बीमारी को भी वो समझते, हाँ वाकई मियां साहब बीमार हैं। लेकिन हम जो वो लोग हैं, वो तबका जो सिर्फ पाकिस्तान से जिनका इलाहाक है या पाकिस्तान की समझ लें कि एक इंटरेस्ट में बात करते हैं, हमें ये उम्मीद थी या पता था कि यकीनन ये जो गैर फितरी इत्तेहाद है, ये जो बहन भाई का सिलसिला जारी है, ये जो गड़ी खुदा बख्श में इवन मरियम साहबा जाके वहां पे जियो भुट्टो भी कह रही हैं, वहां मजावरात पे फूल भी चढ़ा रही हैं, ये कोई जो है ये मामला अंजाम तक पहुंचते पहुंचते बहुत मुश्किल होगी। और उसके बाद फिर हमने देखा सेनेट इलेक्शन में जो यूसुफ रजा गिलानी हैं वो सेनेटर बने कौमी असम्बली में, जिस अंदाज से अक्सरियत ना होने के बावजूद उन्होंने हफीज शेख को हराया। तो इसमें पीपल्स पार्टी ने एक बढ़त ले ली, एक बढ़तरी हासिल कर ली नून लीग पे। और वो जिसे कहते हैं ना कि ड्राइविंग सीट पे ज्यादा वो अपने आप को महसूस करने लगी कि वो इसको तब्दील कर सकती है। क्योंकि एक सिंध ऐसा सूबा है कि हुकूमत के बाद, वफाक के बाद एक सिंध में अगर आपकी हुकूमत है तो उसको खत्म करना बगैर किसी उस उम्मीद के साथ कि उसके बाद कुछ ज्यादा मिलेगा। क्योंकि सियासतदान अगर किसी चीज पे सौदा करते हैं या कोई बैकफुट पे जाते हैं तो सियासतदान का एक हदफ ये होता है कि अगर मैं फर्ज किया एक 20 रुपए कमा रहा था तो उसके बाद मैं 30 कमाऊंगा, 40 कमाऊंगा। और बल्कि शैला रजा साहिबा ने यहां तक कहा था कि सिंध हुकूमत को खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हम बैन अवी तौर पर डॉलर्स में मुआहदे हो चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी माशाल्लाह जो वफाक के साथ या जो भी उनका, अब ये कुत्तों की वैक्सीन पर वो मुसीब भाई आगे चल के बात करेंगे क्या मामला है, 2 एमपीएस भी वहां पे मुअत्तल कर दिए गए। तो न सिर्फ सिंध की जो मामलात है खजाने के वो वफाक से वो काफी हद तक वो अरबों रुपया सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी कहां लगा। तो बकौल शहरा रजा वो बैन अवी तौर पर भी ऐसी मुआहदे कर चुके हैं डॉलर्स में बैन अवी कंपनियों से कि उनको बरकरार रखने के लिए सिंध हुकूमत का बरकरार रहना बहुत जरूरी है। तो उन मुआहदों में क्या कुछ नहीं हुआ होगा या हो रहा होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि अक्सरियत ना होने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी के बेटे जिस अंदाज से वोटों की खरीदो फरोख्त, और वो फिर नासिर शाह साहब वो बता रहे थे हम ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे, तो ये ग्राउंड रियलिटी है, इसमें हम आंखें बंद नहीं कर सकते। और ये पैसे ऐसे ही नहीं कहीं से आ गए, ये कहीं ना कहीं से उनको डेवलप किया गया है, ये सारे मामला थे। तो वापस आते हैं, जो ये गर्मा गर्मी आ गई है बिलावल भुट्टो जरदारी में, तो एक तो फितरी बात थी, इसको होना ही होना था, चाहे आसफा भुट्टो जरदारी का हाथ पकड़ के मरियम साहिबा ने मुल्तान में जलसा किया हो। और मरियम नवाज साहिबा ने साल सवा साल में ऐसा लगा कि वो काफी हद तक इस्तेमाल करने में कामयाब हो रही थी। फजलुर रहमान वही फजलुर रहमान है कि जब इससे पहले जब धरने में आए थे तो लाहौर में
वो बेचारे वो उधर से होके चले गए। मियां नवाज शरीफ उस वक्त लाहौर में थे, उनको उन्होंने टाइम नहीं दिया, उनके कहा गया कि वो उनकी तबीयत खराब है, मिलने को कोई लोग तैयार नहीं हुए। यही फजलुर रहमान थे कि जब आप उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, किसी ने उनको घास नहीं डाली, सियासी घास। तो इस मामले में अब जब हैं, अब क्योंकि मफादात एक थे, अब मरियम साहबा कह रही हैं कि फजलुर रहमान और हमारी जमात इतनी पावर रखती है कि हम अकेले भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं। और उसके जवाब में अब 26 मार्च को जो नैब में तलबी है मरियम साहिबा की, तो फजलुर रहमान साहब का जो एक अस्करी विंग है, जत्था है, उनके स्टूडेंट्स है, जो भी है, लठ बरदार ग्रुप जो है, उन्होंने कहा है कि वो 26 मार्च को मरियम साहिबा की हमायत में वो आएंगे और लाखों अफराद आएंगे। तो ये रियासती इदारों की जो कमजोरी, इस पर आगे चल के बात करेंगे कि ये जो पिछले दरवाजों से मिलने मिलाने का ये अब शाखसाना है कि रियासती इदारों में अगर आप किसी को तलब करते हैं तो वो इदारा आपको जो है वो आपको आगे से सवा शेर कहने के लिए लोग उठ खड़े होते हैं कि आपकी ये जुर्रत कि आपने हमें बुलाया, हम लाखों लोग आएंगे। और आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में भी मरियम साहिबा को बुलाया गया था और बोरी भर भर लाशों की बात नहीं थी, पत्थरों की बात वहां पे हुई थी और पत्थर मारे गए और नैब को जरूरत नहीं हुई तकरीबन 8-9 महीने उनको बुलाने की। अब दोबारा नैब ने बुलाया, 26 मार्च को नया मुलाखड़ा होगा, ये अब देखने की बात है। तो ये अब इसका फायदा नाज़रीन पाकिस्तान को होगा या नहीं होगा, इस पर जाने से पहले हुकूमत का भी हमारे एक अजीब सरदर्दी है। वो थोड़ी सी बात अगर वो उनकी अब शिबली फराज साहब जो हैं वो अहमद फराज के बेटे थे, जब वो सेनेट चेयरमैन के जो इलेक्शन संजरानी साहब जीते और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और कागज लहरवाना और इस किस्म की जो उनके ख्यालात थे हमारे पीटीआई के अहम रहनुमाओं के, तो वो भी कोई ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को उसमें कोई भला नहीं होगा। ये जब भी कोई छोटी मोटी इनको अचीवमेंट होती है, ये इनके कंधे ऐसे होते हैं, ये दोबारा ऐसे अकड़ जाते हैं और ये बस जी हम सत्ते खैर हैं, अब खैर ही है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, इमरान खान और वर्ल्ड कप जीत लिया। तो इसका ये उल्टा नुकसान पाकिस्तान को होता है। ये पीडीएम में लड़ाई हुई है, ये जो कुछ भी है, अगर इसका फायदा पाकिस्तान को होता है, जरदारी साहब ने अंदरों अंदर कोई पैसे, ये सुना था, उन्होंने काफी हद तक जो डॉक्टर आसम और इस किस्म के शर्जील मेमन के वो माल जो है उन्होंने वापस लौटाया है, ये पापड़ वाले और ये फलूदे वाले। तो ये काफी हद तक कहा सुना गया कि ये अरबों रुपए उन्होंने वापस किए, इसी वजह से शायद उनपे इतना घेरा तंग भी नहीं है। और वैसे भी उन्होंने वो एक बार कहा था ईंट से ईंट बजाने की बात की, तो उसके बाद उन्होंने इस किस्म की बदपरहेजी नहीं की है। तो उसके बाद अब जो हुकूमत है, अब कहा जा रहा है बिजली के बिल जो हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है और कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। कोरोना वायरस की जो एक वैक्सीन रूस में $10 में दस्तयाब थी, यानी पाकिस्तानी 1500-1600 रुपए में। अब जैसे हमारे यहाँ मास्क जो है वो 200-300 रुपए में बिका, अब वो वैक्सीन जो है वो कहा जा रहा है कि 16-17 हजार में वहां तक कीमत जाएगी एक वैक्सीन की। तो एक गरीब बंदा कैसे लगवाएगा? हुकूमत जो फ्री वैक्सीनें लगवाएगी वो कब तक वो 22 करोड़ अवाम तक पहुंचेगी? ये हो सकता है वो बहुत मुश्किल हो, जितनी शिद्दत है अब तो बहुत ज्यादा तेजी से इसकी जरूरत है। जैसे यूके में अब सिर्फ आज 17 अफराद इसमें हलाक हुए, तो ये बहुत बड़ी एक कमी है, जहां सैकड़ों और हजारों की तादाद में यहां से अमवात हो रही थी। तो इसकी एक वजह यह भी है कि एक तो टेस्टिंग का निजाम बड़ा एक अवेलेबल है, हर जगह टेस्टिंग किट्स आप घर में बुलवा सकते हैं। और फिर वैक्सीनेशन जो है शायद वीकेंड पे तकरीबन 8 लाख लोगों को, मिलियन लोगों को तकरीबन यूके में वैक्सीन दी गई है। तो ये जो तेजी है, और पाकिस्तान की आबादी तो यहां से कुछ 4 गुना ज्यादा है, तो वहां पर अब सिर्फ क्वारंटीन में खान साहब तो चले गए हैं, लेकिन उनका जो इंतजाम है वो क्वारंटीन में नहीं जाना चाहिए, वो अमली तौर पे दिखने चाहिए कि वो हुकूमत जो है अवाम के लिए कुछ कर रही है। तो ये कुछ इश्यूज है नाज़रीन, क्योंकि आज अर्ली प्रोग्राम खत्म होगा, नंबर्स आपके सामने, आप भी शामिल हो सकते हैं। और पीडीएम की ये जो आपस में दस्तों के गिरेबान की बात हो रही है, ये क्या पाकिस्तान को फायदा देगी? फिर ब्रॉडशीट से मुतालिक एक जो मामला जस्टिस रिटायर्ड अजमत शहीद के पास था, कहा गया कि 2008 में तकरीबन $1.5 मिलियन जो हैं वो ब्रॉडशीट को दे दिए गए, और उस शख्स को दिए गए कि जिसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो और उसका रिकॉर्ड भी नहीं है ना, वहां पर जस्टिस कयूम साहब उस वक्त 2008 में होते थे अटॉर्नी जनरल, ना उन्होंने कोई इस रिकॉर्ड के बारे में बताया है। वाजिद शमसुल हसन जो यहाँ पे एम्बेसडर थे पाकिस्तान के यूके में 2008 में, जरदारी हुकूमत थी,
تو نہ انہوں نے تو شاید ادھر ادھر کر دیا یہ سارا ریکارڈ، تو یہ ریکارڈ نہیں مل رہا. تو یہ براڈ شیٹ کا معاملہ ہے اور یہ پاکستان کے سیاسی حالات ہیں. اور کل 23 مارچ ہے، 23 مارچ کا موسم تھوڑا خراب ہے اسلام آباد میں. بتایا جا رہا ہے کہ جو پریڈ ہے وہ 25 مارچ کو ہوگی. تو یہ ہے موسی بھائی، بالآخر مریم صاحبہ کے اندر سے نواز شریف بول رہا تھا اور وہ تھوڑا سا آگے جا رہی تھی، اور بلاول صاحب نے جو آج کہہ دیا کہ خون میں شامل نہیں ہے، تو یہ واقعی ان کے خون میں سلیکٹڈ ہونا جو ہے وہ بہت ہی کم ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ وہ نشانہ ہی بنی ہے، بھٹو صاحب سے لے کے زرداری صاحب کی گرفتاریوں تک. تو یہ کافی گرما گرمی ہے، اب یہ مشکل ہے ختم ہوگی. تو دلچسپ بات یہ ہوگی کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ترجمان ہیں وہ اس کو کیسے کریں گے، اور جب ہمارے پروگرام میں جو لوگ اس حد تک وہ جو آگے چلے گئے تھے تو اب وہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے. یہ کالز کھلی ہیں تو ان کے بھی آنے کا انتظار ہے. جی جی موسی بھائی. بالکل، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کہ مطلب سانجے کی ہڈیاں چوراہے پہ پھٹتی ہے، تو اس کا حال وہی ہوا ہے. اور مطلب اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو، مگر لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کی بینیفیشری نہیں ہے. اور یہ جتنا اس کو میں ایک سیاسی دنگل کہوں گا، یہ دنگل جتنا ہوگا، جتنی زیادہ جو ہے وہ کیوس کو مزید بڑھائے گا، اور اس سے عوام کا مزید اور نقصان ہوگا. کیونکہ چاہے پاکستان میں ماشاء اللہ کے دور رہے ہوں یا سیاسی حکومت رہی ہو، کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ عوام کو جب ریلیف ملا ہے وہ اس صورت میں ملا ہے جب حکومت مضبوط رہی ہو. اگر ہم مشرف صاحب کا دور دیکھتے ہیں، لاکھ ان سے اختلافات ہوں لوگوں کو، اور ان کو لاکھ آمریت کے ان کے دور کو آمریت سے تعبیر کیا جائے، مگر وہ دور تھا جس میں پاکستان میں میڈیا آزاد کیا گیا. پاکستان میں ہر انسان جس کی جو کوالیفیکیشن تھی اس سے تھوڑا سا پڑھ کے ہی کما رہا تھا. پاکستان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ اپ ہوا. اس کے علاوہ اگر کوئی آ کر ان کی حجو کرنے کی کوشش کرے کہ امریکہ کو یہ دے دیا اور وہ دے دیا، تو وہ پہلے آدمی نہیں ٹھہریں گے. اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں اور اب بھی جتنی حکومت ہو رہی ہے اس میں یہ سب ہوتا چلا آیا ہے. مگر اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ دور جو ہے وہ بہترین رہا، اور عوام کے لیے وہی دور بہتر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک جو ہے ایک منظم ایک حکومت ہو. ابھی اگر پی ڈی ایم کے اندر یہ اختلافات ہوتے ہیں یا مطلب اس سے سیاسی فائدہ تو شاید تحریک انصاف اٹھا لے، مگر لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے. کیونکہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں اور جس طرف لوگ چاہتے ہیں کیونکہ روزگار کے اندر ایک تقویت آئے، تھوڑی سی ایک اسٹیبل ہو معاملہ. ایک کورونا وائرس بھی سر اٹھا رہا ہے، دوبارہ تیسری لہر ہے. تو ان تم چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی کوئی خاطر خواہ اچھی امید جو ہے وہ فی الحال نظر نہیں آتی ہے. بہرحال پروردگار کی ذات سے تو ہر وقت امید رکھنی چاہیے، کہ مگر یہ کہ کچھ فیصلے عوام نے بھی کرنے ہوتے ہیں. لوگوں کو شعور آ جانا چاہیے میرے خیال میں یہ تمام معاملات دیکھ کے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یقیناً جیسے مشرف صاحب کے دور کی آپ نے بات کی، کچھ حالات بہتر تھے، لیکن جو اس وقت جو سیاستدان اور ان کے آگے پوتے پوتیاں اور اولادیں جو ہیں وہ اداروں کو جوتی کے نوک پہ جنہوں نے رکھ لیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب این آر او دے دیا گیا، اس وجہ سے ان لوگوں کی یہ ہوگی کہ بس کچھ بھی ہو جائے ہمارے تلے ہیں، یہ مجبور ہیں ادارے بھی، ادارے کو چلانے والے بھی. تو اسی وجہ سے پاکستان کا احتساب کا نظام وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ وقتی طور پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں احتساب ہوا ہی نہیں ہے. میاں صاحب کے لیے آپ دیکھنے کی نظیر نہیں ملتی کہ جب ان کو پہلے 6 مہینے کے لیے سپریم کورٹ نے ریلیز کیا علاج کے لیے، ملک میں ہی رہے وہ، اور اس کے بعد یہ جب باہر آئے ہیں، تو ایسے ادارے جب ان کی خود پرورش میں لگے ہوں گے ایسے پاکستان دشمن افراد کے، تو پھر یہ کیسے مشکل ہوگا، یہ ممکن ہوگا کہ وہ پاکستان میں آگے چل کے کوئی اس کے بھلے کی کوئی بات کریں گے. اسی وجہ سے تھوڑا سا اگر ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پہلے تو دیکھیں ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. یہی ووٹ کو عزت دینے والے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ووٹ کو عزت دو. پھر سال سوا سال ان کی ٹویٹ بند ہو جاتی ہیں. مریم صاحب یہ نواز شریف صاحب کی ہوٹل میں تصویریں آتی ہیں، پیچھے کمر سے تصویر کھینچی ہوتی ہے، جی میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی باہر آ کے بات نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر خطابات پہ خطابات شروع ہو جاتے ہیں، جی اب مریم ایگزیکٹلی. صاحبہ کو سمیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سارے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں، یقیناً
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نرمی جب پاکستانی ریاستی اداروں نے یا پاکستانی حکمرانوں نے، عمران خان خود کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے پاس سب کچھ تھا، اس وقت سپریم کورٹ ان کے انڈر تھی، اس کے پاس چیف ایگزیکٹو تھے، آرمی چیف تھے، صدر تھے، پھر پیچھے کیا رہ جاتا تھا جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا جو نہیں، انہوں نے نہیں کیا؟ ایک جی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، عمران خان صاحب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اگر ان کے پاس سپریم کورٹ تھی، تمام چیزیں تھیں، مگر جن لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہے تھے ان کے حامی ملک عبداللہ جیسے تھے، ان کے حامی واشنگٹن کے اندر تھے، ان کی لابنگ تھی وہاں پر، اور ان کو بچایا انہی لوگوں نے ہے، وہاں سے خصوصی طیارہ آیا اور ان تو کو لے کھڑے کر ہونے کی گیا ہے۔ بات تھی نا مسلم، بالکل صحیح ہے، پریشر اب بھی پریشر تھے، کھڑے ہونے کی بات تھی، جب وہ کہتے تھے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں کمانڈر ہوں، تو کھڑے ہو جاتے بھائی، عبداللہ جانے اس کا اصل میں باپ بھی آ جاتا پاکستان کے لیے، نہیں، وہ کہتے اصل میں کہ نہیں بھائی۔ پالیسیز اصل میں جی پالیسیز جی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی چلایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں بعض جگہوں پہ لگتا ہے کہ یہ توہین کر رہے ہیں، یہ قابو سے باہر ہو گئے، حالانکہ دراصل جو آبو پیدائش سے باہر یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لاڈلے ہیں نا، لاڈلے ہاں، ہیں، سیاسی آبو سے باہر جماعتیں نہیں ہے۔ پرورش ہی وہیں کی ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، جی ہاں تو وہ ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کچھ طاقتور لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپس میں، جو کہ جب یہ پھنستے ہیں تو ان کو باعزت نکال بھی دیا جاتا ہے۔ ان میں سے آپ مجھے بتائیں کس کو سزا ہوئی ہے، کس کو مارا گیا ہے، کس کو ٹانگا گیا ہے؟ تو وہی طاقتیں ہیں، وہ جب آدمی بالکل اس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے ہٹا دیتے ہیں، پھر جب دوسرا اس سے زیادہ کرپشن کرتا ہے تو لوگوں کو وہ پسند آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو دوسرے سلوگن کے ساتھ پھر اس کو جو ہے وہ نئے کپڑے اپنے پہنا کے اس کا میک اپ کر کے اس کو پھر لے آتے ہیں۔ تو یہ اب لوگوں اب شاید پہلے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، مگر اب لوگوں کی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کو 70 سال سے ان کے ساتھ معاملات کیا کیا جو ہے وہ کیا کیے لگا، جا رہے ہیں، بالکل صحیح۔ کیونکہ یہ لیجیے کالر ہے میرے ساتھ، اب پہلے کالر ہیں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن آپ لائیو ہیں، بات کریں۔ اس قدر پاکستان کو جس نیج پر ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے، اور جس طریقے سے یہ قرضے لے رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایک اگر آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہو اور اس کی ویلیو اتنی نہ ہو جتنی اس کے اوپر آپ مارگیج لے لیں یا قرضہ لے لیں، تو آپ خود سوچیں کہ اتنا زیادہ یہ عمران خان جب نواز شریف کے خلاف بولتے تھے تو ان کو ایک ایک فگر یاد تھی کہ اتنے ارب کا قرضہ، اگر 1 روپے کا فرق پڑتا ہے کرنسی کے اوپر اتنا تو مقروض ہو جاتا ہے ایک بچہ۔ ملک کا قرضہ اتنا بڑا بڑھ جاتا ہے، اور یہ اور وہ اور گپے اور سب کچھ۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا فواد چودھری جو ہے بجائے صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف سٹیٹمنٹ دینے کے، صحیح فردوس بات، تاشق اوان جو صحیح ہیں بات۔ اور دوسرے جو ان کے شیخ رشید اور جتنے بھی ان کے ارد گرد جتنے بھی اتنے اعلیٰ عہدوں پر منسٹر ہیں، وہ سوائے اس بات کے کہ اپوزیشن کو جواب دینے کے، اور وہ بھی جواب جیسے وہ محلے میں نہیں لڑائیاں دو عورتیں کر رہی ہوتی، اس بالکل طرح کی صحیح، ان کی گفتگو بالکل صحیح، ہوتی ہے۔ بالکل اور سوائے اس جواب دینے کے صحیح۔ کوئی آپ نے میٹنگ دیکھی ہے کہ عوام کا کیا حال ہو رہا ہے، اور ایمرجنسی میٹنگ بلائے اور پھر اس کے ان ایشوز کو ٹیکل کریں، ان ایشوز کو براڈ جو عوام کے انٹرسٹ میں ہے، جو وائڈر انٹرسٹ میں ہے، جو ملک کے انٹرسٹ میں ہے، ان کو اسپیشل میٹنگ۔ ایک اگر عمران خان اپنے آپ کو بہت عظیم لیڈر سمجھتے ہیں جی ہاں، تو وہ اس طرح تو کے نظر عظیم آنا کام چاہیے۔ پھر کیوں نہیں کرتے صحیح کہ ہے اس بہن، طرح کی میٹنگ بلائیں جو آ گیا صرف پوائنٹ آ گیا۔ سیاستدانوں کے علاوہ حکومت کو ایکسپرٹ بھی بلائیں۔ جاگنا چاہیے، اور ابھی سنا تھا کابینہ اجلاس میں انہوں نے کہا جی جو بھی اپوزیشن کر رہی ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اور اب ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہے۔ لیکن کاسمیٹک اور یہ تشہیری یہ جو معاملات ہے، اب ایک ان کی مہم چلی تھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا حکومت کی طرف سے، اور عمران خان وہاں گئے اور وہ باقاعدہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، تو وہ ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں 2 ٹرک ہیں وہ، اور وہ بھی ایک تنظیم ہے، فلاحی تنظیم کے ساتھ، الحاق کے ساتھ وہ یہ کر جی ہاں، رہے ہیں۔ پورے پاکستان تو کیا ہاں پورے پاکستان میں 2 ٹرک ہیں حکومت کی طرف 2 سے، ٹرک۔ اس میں وہ ایک ٹرک کو سجا مجا کے، جیسے وہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگتے تھے نا، اور جیسے وزیر اعظم کوئی صدر گئے وہاں پر کیمپ کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، اب وہ پتہ نہیں 2 ٹرک بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو خان صاحب کو فوٹو سیشن کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، وہ انہوں نے برتن وغیرہ دکھائے ہیں، اور یہ ساری کچھ تقریریں ہو گئی ہیں، لیکن آگے چل کے کوئی اس کا بھی پرسان حال نہیں ہے کہ وہ ٹرکوں کو بڑھایا جائے۔ یہ چلیے افتتاح ہوا ایگزیکٹلی تھا، اب 100-200 نہیں، ٹرک تو ہونے چاہیے تھے کم از کم۔ اور جی دوسری بات فاروق بھائی کہ صرف ٹرک بڑھا کے اور لوگوں کو کھانا کھلا کے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک آپ اس کی جگہ پر فیکٹری نہیں
लगाएं گے, آپ روزگار کے نئے مواقع جو ہے وہ نہیں کھولیں گے. اس طرح سے کیا مطلب پوری قوم کو بھکاری بنانا ہے, پوری قوم کو روڈ پہ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے, اس سے یہ کوئی جامع منصوبہ بندی کی عکاسی نہیں کرتا. جامع منصوبہ بندی یہ ہے کہ جس طرح سے قومیں ترقی کرتی ہیں, ہم نے چائنا کو, آپ کا پڑوسی ہے اس کو دیکھنا ہے, آپ کے پڑوس میں ایران ہے اس کو دیکھنا ہے, پوری دنیا سے سینکشنز ہونے کے باوجود انہوں نے ترقی ہر سیکٹر میں, ہر شعبے میں کی ہے. تو قومیں قوموں کو فالو کرتی ہیں. تو مطلب یہ لوگوں کو 2 ٹرک لگا کے اگر 200 ٹرک بھی لگا دے, 500 ٹرک بھی لگا دے, تو قوم اس سے نجات نہیں پائے گی بے روزگاری سے. اس کے لیے آپ نے کوئی عملی اقدامات کرنے چلو مگر اس میں میں یقیناً جو لانگ ٹرم جو معاملہ ہے کہ لوگوں کو خود روزگار کمانے کے اہل بنایا جائے تاکہ اس کو یہ ٹرکوں کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ لانگ ٹرم وہ آپ ایسے منصوبے شروع کریں. چلیں وقتی ٹھیک ہے, لیکن ایک شارٹ ٹرم اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ واقعی بھوک کا افلاس اتنی بڑھ گئی ہے, نہیں تو اپنے آدھی 5 آبادی کے سال پاس گزارنے روٹی نا, نہیں ہے, تو یہ تو سیریسلی اپنے کام 4-5 کریں. سال, یہ تو جی اپنے ہاں, جی 4-5 سال گزارنے والی بات ہوئی نا کہ میں 4-5 سال میں یہ سب کرتا رہا ہوں اور اس کے بعد خدا حافظ. تو پھر دوسرا آئے گا, وہ سارا جو جتنا بھی پرابلم ہے ان کے اوپر اٹھا کے ڈال دے گا, یہ پچھلوں پہ ڈالتے رہیں. تو اس طرح لوگ میری کس سوچ کے ساتھ, کس ایک شاندار طریقے کے ساتھ پاکستان حاصل کیا گیا تھا, کتنی اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں ہوئیں, کیا ایک عظیم مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا. اب جب پاکستان کی جانب آپ نگاہ کریں تو پاکستان کی عوام کو کس قدر مظلوم بنا دیا گیا ہے, یعنی باقاعدہ مظلوم ہے لوگ, جن کو نہ گھریلو یقیناً بھائی, صارفین کو 24 گھنٹے گیس مل رہی ہے, نہ ان کو بجلی مل رہی ہے. بنیادی انسانی ضروریات ہیں. اب لوگ نہیں رہتے ایسے گھروں میں جہاں پر جو ہے وہ کراس وینٹیلیشن ہو. لوگ بہت سارے لاکھوں کی تعداد, کروڑوں کی تعداد ہے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں فلیٹ کے اندر رہتے ہیں, جہاں پر اگر چند دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو انسان ابل جاتا ہے. وہاں پر ان کے مریض بھی ہوتے ہیں, ان کے مطلب آپ دیکھیں بنیادی سہولیات جس کے بغیر اب وہ نیسسریز ہیں وہ تک پرووائڈ نہیں کی جا رہی. اس کے اوپر کوئی جامع منصوبہ بندی جب تک نہیں آئے گی, ہم تبدیلی کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ یا آپ 200 ٹرک بالکل سے کھانا کھلائیں یا 500 سے کھلائیں. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی, میں نواز بٹ کارو طرف سے. جی مہربانی بٹ صاحب, شکریہ آپ کی. تو ہمارے بھائی آغا علی مصوی صاحب ہیں, ان کی خدمت میں, آپ کی خدمت میں ناظرین کی خدمت میں اسلام میں آپ کی عزت. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. فروخ بھائی کون سے انصاف کی بات کرتے ہیں ابھی اس وقت؟ کون سے انصاف کی, کون سا انصاف ملا ہے؟ سائی وال کا فیصلہ اور دوسرے 2-3 معاملات ہیں, ان میں کس انصاف کرنا ہے؟ صحیح بات, کوشش جاری رہنی چاہیے. تو میں مایوس ہو کر یہ کلمات کو نہیں پڑھ رہا, بلکہ ان کم عقل سیاسی لیڈران کو برائے اصلاح کے لیے ان کے لیے کلمات دہرا رہا ہوں جی کہ ہر شاہ پہ الو بیٹھا ہے. بس اتنا ہی کافی, آگے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہمارا جو نا انجام گلستان کیا ہوگا, جامع گلستان, انجام گلستان کا قیامت کا انشاءاللہ قائم دائم رہے گا. میں صرف اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہر شاہ پہ الو بیٹھا ہے, یعنی پورے کا پورا سماج کیونکہ برباد ہو چکا ہے. یعنی اس کو درست کرنا ہے, یعنی ان کو محنت کرنا ہے. یہ سب بیٹھے بٹھائے جیسے آپ فرمایا نا اپنا نے انہوں نے مصوی صاحب نے, آغا صاحب نے, کہ ان کو بیٹھے بٹھائے کھانا کھلانا اور یہ سلسلہ نہیں ہے. ان کو محنت کرنا سکھائیں, ان کو حب الوطنی سکھائیں, ان کو صبر کرنا سکھائیں, ان کو ڈسپلن سکھائیں, ان کو آرگنائز کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا سلام. جی بہت شکریہ. بالکل صحیح نواز بٹ صاحب. کاش اور یہ ایسا تھا, پاکستان میں اس قسم کے حالات نہیں تھے, لیکن اب دیکھ لیں ہمارے پاس جو ایک سیاست دانوں کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لاٹ ہے, یا جو ہمارے 10-20-30 سالوں میں جو بڑے سیاست دان وہی تھے. 3 بار نواز شریف صاحب بنے, پھر پیپلز پارٹی کی سندھ میں تو کئی دہائیوں سے وہ حکومت ہے, پھر فوج اسٹیبلشمنٹ وہ بھی آتی جاتی رہی ہے. تو اگر تو اسی طرح چلانا ہے تو اب یہ بالکل ناممکن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مریم صاحبہ یا آصف زرداری صاحب یا عمران خان صاحب نے بھی 2-2.5 سال میں یہ جو سب کچھ کیا ہے, تو یہ کافی حد تک عیاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی اس میں سے کم ویژن جوڑے کس کی کا ہے؟ تلاش ہونی چاہیے. ہاں وہی اس نا, میں ویژن کس کا ہے؟ جو آپ نئی جنریشن لے کر آئے ہیں, چاہے بڑی معذرت کے ساتھ, چاہے وہ بی بی مریم ہو, بلاول صاحب ہو, کوئی بھی اس میں سے کوئی اپنے آپ کو ویژنری پیش کر پایا ہے؟ کسی نے ویژن پیش کیا ہے؟ تو پھر کیوں لوگوں پھر آگے کیوں چل رہا ہے معاملہ؟ لوگ مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ مایوس کیوں نہیں ہوتے؟
लोगों का इतना भी शऊर खत्म हो गया, लोगों को इतनी बुनियादी चीज समझ में नहीं आ रही कि ये उसी आमरीत का तसलसल है, उसी शहनशाहियत का तसलसल है जिसमें तुम्हारे आबा बदतर है, अजदाद खींच बल्कि दिए गए। आमरीत से नहीं, बदतर है। उससे बदतर है, उससे भी बदतर है, क्योंकि जो जी हाँ। जो हुकूमत करते करते चले आ रहे हैं उनके तो कुछ तजर्बा भी हो गया ना कि किस तरह से कुछ आवाम को देना है। ये जो नए आए हैं इनको तो कुछ सिर्फ खाना ही आता है, कुछ ये देना नहीं सीख आता। रहे हैं, ये जिसे कहते हैं ना, गांव देहातों में जो डॉक्टरी थोड़ी सी पढ़ते हैं ना, या बाज़ औकात डॉक्टर भी नहीं होते, डॉक्टर के असिस्टेंट होते, तो वो दुकानें खोल लेते हैं घर अपने गांव देहातों में, जी हाँ, अताई तो अताई वो सीख डॉक्टर कह जाते जाते हैं हैं। ना। हाँ, एक दो बंदे मर भी जाएं, टीका इंजेक्शन गलत लगा दिया, कोई बात नहीं, 5-6 साल के बाद जो है वो हाथ उनका सीधा हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है, हमारे हुक्मरान भी वो सीखते सीखते बुजदार देखें, तो तीसरा साल है, वो कह रहे जी मैं सीख रहा हूँ अभी, तो वो सीखते सीखते सीख जाएंगे उस्ताद जी। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अलीलाम मदद। जी मौला अली मदद भट्ट वालेकुम साहब, सलाम। शुक्रिया। मौसी भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अलीलाम वालेकुम मदद। सलाम। खालिद को, फारूक भाई आपको, मौसी भाई को, अहले बैत टीवी को, सारी को शबान मुहज्जम की बहुत बहुत मुबारकें हों। अल्लाह माशाअल्लाह। ताला से दुआ है कि फारूक भाई जज़ाकल्लाह। की मेहनत रंग लाए। हम अल्लाह के हजूर हर वक्त सच्चा रेज होते हैं कि पाक परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके से पाकिस्तान की रियासत के अंदर जितने भी मजलूम महकूम गरीब लोग हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा सियासतदान, कोई ऐसा इनकलाबी बंदा आए जो अवाम की सोचे। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मैं पिछली दफा भी बात कर रहा था आपसे, बड़े दिनों के बाद हाजिरी हुई है, जिस तरह से हमारे राजा तनवीर साहब के साथ जो ज्यादती हुई है, जो इन लोगों ने की है। एक सवाल आपके सामने रखूंगा फारूक भाई जी, कि ये जो जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं ना, या पाकिस्तान के अदारों की बात करते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि ये फौज के खिलाफ बात करते हैं। मैं अल्फियन आपसे कहता हूं कि हम रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ कभी बात नहीं करते। अगर आप फारूक भाई या मैं साकिब निसार के खिलाफ बात करते हैं, जो गठे करके पैसे लेके गया, अगर आप कियानी के खिलाफ तो बात इन्हें करते अदालत हैं लग कि जाए, उसने जजीरा लिया है, सही। आप अगर मुशर्रफ साहब की कोई गलती को कोई आप सामने लाते हैं, तो क्या ये बात कोई गद्दारी के जुमरे में आती है? नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं फारूक भाई। बिल्कुल लेकिन सही। लोगों को समझ नहीं आती, लोग समझने की बात करें। खुदा के लिए आप मुझे बताएं कि रियासत के अंदर किसकी आजादारी है? कल में मुझे एक हमारे भाई बाग से, ये बात मुझे पता है वहां तक पहुंच चुकी है, बाग से एक बेगैरत मुल्ला जिसने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन की, हमारी इस नामनाद रियासत के अंदर या उस पार तारीख गवाह है, आज तक कोई भी फसादात काम नहीं हुआ। ना शिया सुन्नी भाइयों में मिलजुल के हम आजादारी करते हैं, मिलजुल के जश्न मनाते हैं। और ये किसका काम है? ये इन्हीं लोगों का काम है जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत जारी रखी हुई है और शिया सुन्नी के फसादात बिल्कुल दाने पे खड़े। हमारे उलमा अगर बड़ी मेहनत करके ये मुल्क हासिल किया था, और ये इसके लिए नहीं किया था कि यहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम या सहाबाए किराम की तौहीन हो, ये नहीं है। तो मैंने पहली दफा ये सुना है कि बाग के अंदर उस मुल्ला ने, मेरी गुजारिश है रियासत के इस पार जितने भी लोग बसते हैं, खुदा के लिए हम इतने मुतहिद हैं फारूक भाई, मैं रहता हूँ वहाँ, मुझे वहाँ के सब कुछ कानून कायदे पता है, रहते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। और राजा तनवीर के लिए मैं आपको बता, एक कैंपेन जारी हुई है कल दूसरे तीसरे दिन से हमारी इधर यूके, यूरोप, अमेरिका और कनाडा, पूरी दुनिया के अंदर। तो जब हम ये अभी अगले महीने हम लोग, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, हम पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने मुजाहरा करेंगे, तो खुदा के लिए हमें ये इल्जाम मत दो कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही। उनके अदारों के खिलाफ बात नहीं, अगर कोई मसला पाकिस्तान में है, जैसे शिया किलिंग होती है, सब जाते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज बनता है, कोई ऐसी बात। कोई पाँव में नहीं रोंदा। ठीक है, मैं आपको गवाही दे सकता हूँ। तो जो पाँव में रोते हैं, सिंध में देखें, बलोचिस्तान में देखें, सरेआम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं कहती जनतियाँ। सही। हमारे बंदे उठा के लेके जाते, धमकियां देते हैं। अभी आप ये मतीउल्लाह जान का क्लिप देखे, मैंने देखा है, पकड़ो उसको फिर। बिल्कुल सही। जो सच कहता है खुदा के लिए ये गद्दारी वाला मुकदमा, ये इजराइल का एजेंट है, ये बरतानिया का, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करना है, तो फिर बाशऊर होना पड़ेगा आपको हक के साथ चलना पड़ेगा,
आपको कश्मीर का सौदा नहीं करना पड़ेगा, नाम नाज किलगित बल्तिस्तान का आप सूबा बनाएंगे। तो वो हामद मीर का ट्वीट पढ़ लें आप, उसने क्या कहा, सदियों से हिंदुस्तान कश्मीरियों को दबा नहीं सका, तो ये 70 साल का पाकिस्तान क्या दबाएगा। बहुत शुक्रिया भाई। ये अवाम के मशहूर है फारूक भाई, आपके भी मशहूर है, ये हमारे जज्बात है, खुदा के लिए हमारा साथ अगर देना है तो शाऊर होके, जो इस बेशऊरी में साथ मत हो कि फौज क्या कर रही है, ISI क्या कर रही है, वजीर आजम क्या, नहीं, हम नहीं मानते इनको। सही इनके जालिमाना सब नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। जो गलत है वो गलत है। सही है बट साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बात नहीं होनी चाहिए। जो शख्सियात या इदारे अगर कोई गलत करते तो ये गद्दारी नहीं है, ये कुफर नहीं है। अगर जैसे आपने किसी बात की तफरका जो भी एक दीन का भेस बदल के कोई डाल रहा है तो ये कोई दीन की खिदमत नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप और मुस्तफा को बहुत सलाम। मेहरबानी क्या होगा, आप देखें कि जो मेरे मुल्क में तमाशा इन्होंने 70 साल से, जब पहले आया यूब का जमाना तो वो डैम बन गए, उसके बाद कोई डैम नहीं बना, हर कोई आया तो अपनी रोटियां सेक के चले गया। अब मौलाना फजल मान को सीट नहीं मिली, उसने उसी दिन का प्याली में तूफान आया हुआ है कि इसको MNA MP कोई भी आप इलाके से लोगों ने पसंद नहीं किया, तो इसने आकर जनाब झंडा उठा लिया और जो इधर भाग के आपके पास आ गया, आपका हमसाया बन गया है, वो उसने मौलवी को चुन लिया है कि तू आगे लागो। अब उसकी बेटी कल कहती मैं शेर हूँ, मैदान में शेर, फिर भाग उसको उधर बुलाना चाहिए। और आप देखें कि जो वोट कैंसिल करने के तरीके बता रहा था, उसकी केसर पकड़ी गई और वो बंदा ये बार बार चुन के उसी को लेके आते हैं जिसने हार चोरी किया, जिसने 60 अरब डॉलर छोड़ दिया और वो अपने आप को वफा है ना उसकी भाई, उस्मा की कुर्सी से घर ले गया एक बंदे की बात मानकर जरदारी की। अब आप देखें कि एक और बताता हूँ, ये ताजा परसों की खबर थी, पंचार अली जब चेयरमैन नहीं बना ना, ये वो जो शक्कर का था, वो सिंध की गंदम जिसे जो उठे 8 करोड़ जमा करवा दिया अकाउंट में, बैंक में, पता लगा भी हमारा बंदे अभी आगे नहीं आ रहे तो पैसा देना ही पड़ना है। तो ये जो चीजें हो रही है, अब जो फरियाल तार पर है उसको जो उसको नाराज करा दिया, उधर वहां से 2 MP है, तो 1,92,000 कुत्ते जो काटे हैं जिन्होंने, अब बंदे देखो गोलियों से मारे जा रहे हैं और कुत्तों को बचा रहे हैं ये। आप देखें हर जगह कत्ल-ओ-गार, मोटरसाइकिल वाले पिस्तौल लाते हैं, कनपट्टी पे रखते हैं और लूट के ले जाते हैं, घरों में जाकर हो रहे हैं ये सारे वाकयात हर जगह। और ये जो उनका फिर भी कम नुकसान है अहमद साहब, कुत्तों के काटों का फिर भी कम नुकसान हो रहा है मुल्क को। इंसान जो काट रहा है वो ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर कुत्तों के, मैं यही कह रहे हैं मैं यही कह रहा हूँ कुत्तों के काटे का नुकसान हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना इंसान नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क को। अब वही ना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि वे रिजाइन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी नहीं उनका पेशा वही है भाई। कैमरी शाह की बेटी नफीसा शाह, उधर से तमूल तालपुर, उधर से जनाब हर नस्ल जो है, जो खाला दूसरी, वो हर पूरा महकमा जो ना इन्होंने जो ना वो सारे, वो हसन सार कहता है इनका DNA चेक कराओ, ये इतने जो सैयद है वो तो सऊदी अरब में नहीं जितने सिंध में आ गए हैं। तो ये हमें तोहफा मिला है, ये कहता है तो इनका पता करो ये है कहाँ से, और ये मुल्क का दीन के नाम पर लूट रहे हैं। और आए दिन आप देखो वो शेख को जो है उसको जेल में किया हुआ है, जो सच बोलता है उसको पकड़ के अंदर कर दिया। कल गई थी वो 2 साल से गुमान उसका पता लेने, तो कोई भी आदमी इनके सच इनके मुंह के ऊपर बोलता है और ये जनाब उसको पकड़ के जेल में करवा देते हैं सर, और उसकी सफाइयां पेश करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो अकाउंटों से निकलता है पैसा, अब जो स्पीकर असेंबली है सिंध का, उसने पूरी फैमिली अमेरिका चढ़ा दी अगले दिन जब पुलिस ने पकड़ लिया। तो वो ये ऐसा हो रहा है वहां पे, तो लुका मिट्टी कह रहे हैं, चोर सब लगे हुए हैं, मिले हुए हैं आपस में। सही है अहमद साहब, इसलिए आना चाहते हैं, आप चाहते ही को फैसला होना है। अब जब वो चेयरमैन नहीं बना, अब नून वाले कहते हैं हमने अपना अपोजिशन सेनेटर में लाना है, जबकि कहता पहले हो चुका है। इन्होंने कुरानंदाजी करके उनको कहा था हम आपको चेयरमैन बनाते हैं, तो हमारा नहीं तो वो कह चुके हैं, वो तो कई साल पहले जरदारी साहब कह चुके हैं कि कोई कुरान हदीस नहीं होता मुआहदा जो है, तो वो पता नहीं अब उनको क्या था, गुमान था। ये हुकूमत क्या कर रहे हैं, पूरे मुल्क दुनिया में बदनामी हो रही है हमारे सियासत। सही है,
صحیح ہے، ان سے جان چھڑانی چاہیے نا سر. کل 23 مارچ ہے احمد صاحب، 23 مارچ کو قرارداد پیش کرے، عوام جاگیں اور اپنے باپ دادا جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا ان سے ہی وفا کر لیں. ایسے لوگوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں. ہمارے یہاں ایک قتل ہوتا ہے، وہ باپ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں 6 بیٹے قربان کروں گا. نواز شریف پہ، نواز شریف اپنے دونوں بیٹے ماشاءاللہ وہ اس کے پاس ہیں یہاں پہ. تو یہ جب تک ذہنیت مائنڈ سیٹ ہمارا چینج نہیں ہوگا، ان کا کیا دیکھنا ہے؟ ایون عمران خان جو ہے اس کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے. اعتماد کا ووٹ جو انہوں نے لیا ہوا ہے، ایک دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ بکے ہیں، انہی بکاؤ لوگوں کے سارے آپ کھڑے ہوئے دوبارہ لے حکومت لیا. کر رہے ہیں. ہاں تو کیا فائدہ؟ آپ الیکشن میں چلے جائیں، اگر آپ اتنے پاپولر ہیں آپ الیکشن کروا لیں، کہیں کہ نہیں بھائی میں اس قسم کے جو کرسی ہے اس پہ نہیں بیٹھنا چاہتا. لیکن ماشاءاللہ کون ہے جو اس اخلاقی جواز پہ پورا اتر رہا ہے؟ جی اس کا رائے حل کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک ہم جتنی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی بات ہوئی ہو، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات ہوئی ہو، ان کے ادواروں کی بات ہوئی ہو، انہوں نے جتنے عرصے حکومت کی ہو اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس انہوں نے جو پالیسیز رکھی ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہو، یا تحریک انصاف بات کر رہی ہو، بات یہ ہے کہ سب جگہ پر جا کر ایک جیسی صورتحال سے معاملات دو چار ہو جاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا. 19-20 کا فرق ہے. عوام کو کسی نے بھی صحیح سے ڈلیور نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو پاکستان میں اس وقت یہ حال نہ ہوتا اور لوگ اس طرح سے اپنی زندگیوں سے جو ہے اس کے اندر اسٹرگل نہ کر رہے ہوتے. تو بات رائے حل کی طرف اگر ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا رائے حل کیا ہوگا، تو یہ وہ دروازہ بند کرنا ہوگا. موسی بھائی ایک چیز تو یہ، جب ہم یہ سوچ لینا کہ یہ حل جو ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارا، پہلے یہ سوچنا ہوگا نا کہ جیسے اب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہم نے ورکشاپ نہیں چلے جانا. ہمیں پتہ تو ہو کہ ہماری جو پہلے بیماری ہے اور ہم نے کس بندے سے علاج کروانا ہے. قوم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی ان در و دیوار کو چھوڑ دو، ان مزارات جو زندہ آپ بت پرستی میں لگے ہوئے لوگوں کے اور ان کے آگے اولادوں کے، یہ چھوڑ دیں بھائی، اور کسی ملک کے لیے صحیح دردمند جو بندہ ہے اس کے پیچھے چل نکلیں. تو یہ سب سے پہلے تشخیص تو ہو گئی، کس کو علاج کروانا اس کی ضرورت ہے. تشخیص بھی ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس دروازے سے سیاستدان بن کر آتے ہیں، جب تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، وہ دروازہ اگر کھلا ہوا ہے، آپ جس کو لائیں گے وہ ان کی جی حضوری کرے گا، نہیں کرے گا تو ایک چھوٹے موٹے دھماکے میں وہ خالق وہ پیارا ہو جائے گا. تو اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ تھوڑا بہت ڈیلیور کرنا بھی چاہتے ہوں گے. میں سوء ظن نہیں رکھ رہا، بالکل سوء ظن نہیں رکھ رہا، مگر وہ جانتے ہیں کہ اوپر سے پالیسی کیا کس طرح چلنا ہے. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ صحیح ایک نئے آدمی کو لانا یا اس کی تشخیص کرنا تو اولن ہے ہی اس دروازے کو بند ہونا چاہیے جہاں سے یہ سیاستدان بنا کر ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور ایک میوزیکل چیئر ہے جو لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، 70 سالوں سے ہو رہا ہے. جب تک وہ دروازے بند نہیں ہوتے، وہ مداخلتیں بند نہیں ہوتی، جب تک اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. کچھ بھی کر لیں، کتنی پارٹیاں بن جائیں، تحریک انصاف آئی، کیا کر لیا انہوں نے؟ تو وہ ایسی 10 اور تحریک انصاف آ جائیں، مسئلہ وہی رہے گا جب تک وہ عوامی خاص حکومت نہیں آتی اور اس کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا. حقیقی جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں، اس میں سے کون جمہوری ہے؟ کیسٹیں پکڑی جا رہی ہیں، ریکارڈنگ پکڑی جا رہی ہے، ڈھیٹ بنے بیٹھے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو کوئی شرمندگی، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہماری ٹیپ پکڑ لی گئی تو کیا ہوا، آپ کی بھی تو پچھلے سالات کے لیے کوئی تھی. تو بس ڈیفنس یہ ہے، سب سے بڑا یہ ہے، اگر کوئی مجھے چور کہے گا میں کہوں گا وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو، اپنی صفائی نہیں دینی. تو یہی حال ہے. اور ججز کا ایک یہ کہتے ہیں نا کہ قوم ٹھیک ہے، قوم میں بہت سی برائیاں ہوں گی، لیکن جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے، فرض کیا محلے میں بہت برا صفائی کا نظام ہے، بہت گندگی پھیلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کی ڈیوٹی ہے، جو بندہ جس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے یا جو مشین ہے جس نے صفائی کرنی ہے، وہ تو اپنا کام کرے بھائی، وہ بھی تو نظر آئے کہ وہ مزید گند ڈالنے میں لگا ہے. تو یہ جو عدالتیں ہیں، یہ جو ججز ہیں، وہ ان قسم کے کیسز میں 10 کا الیکشن میں ہونا چاہیے پورا کہ نہیں ہونا چاہیے، فوراً سوموٹو ایکشن لے گیا، فوراً اس کی پیشیاں ہو رہی ہیں. یہ سینٹ الیکشن میں کیا ہونا تھا، آپ نے دوبارہ معاملہ الیکشن کمیشن میں ڈال دیا. آپ یہ دوبارہ شفافیت الیکشن، یہ سپریم کورٹ اگر آرڈر دیتی کہ آپ نے اوپن بیلٹ سے کرانا ہے تو الیکشن کمیشن کیا کر سکتا تھا؟ انہوں نے دوبارہ الیکشن کمیشن پہن دی. جو شاہ ایران کا حشر ہوا، جس طرح امام خمینی نے انقلاب برپا کیا، پاکستان کو ایک پورے منظم انقلاب کی ضرورت ہے
کہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا، جب تک معاملات دیکھیں اس امبریلا کے تحت یہ آتے رہیں گے. اس میں سے 4 لوگ ادھر سے لیے، 5 ادھر سے لیے، ایک نئی پارٹی کھولی، اس میں ڈال دی، وہ ایک نئے نام سے آ گئے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ وہ کیبنٹ نہیں ہے جو مشرف صاحب کے زمانے میں تھی؟ اس میں سے نئے آدمی کون ہے؟ وہی ہے. یہ سب گھوم پھر کے آئے ہیں. مکس اچار پارٹی جسے کہتے ہیں نا، سب جو ہیں وہ اس میں مشرف صاحب کے دور سے لے کے حفیظ شیخ جو ہیں زرداری صاحب کے منسٹر رہے، فتوح سانچی کامان ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، بڑے بڑے جو ہیں ماشاءاللہ ہنرمند افراد ہیں. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. معراج والے مولا مدد. مولا علی مدد. مولا علی مدد. چانڈیو صاحب. البیٹ ٹی وی. جی البیٹ ٹی وی پر لائیو ہیں. کون صاحب کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی. جی جعفر صاحب کراچی سے. اچھی بات بھائی. جی بولیے سر. میرا یہ پاکستانی حکومت سے اور انتظامیہ اور سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹول پلازا کی مد میں روزانہ کھربوں روپے وصول ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ٹول پلازا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے بات بھائی. جس کا بس چل رہا ہے آپ چلے گئے. واقعی ٹول پلازا ہو اور کیا کچھ نہیں، جس کا داؤ وہاں پہ لگا ہوا ہے اس نے ایون پارکنگ کے نام پہ اور جہاں جہاں بھی ہے وہ ناجائز تجاوزات جو ہیں، گرانے والے ہیں وہ پیسے لے کے نہیں گرائیں گے، بنانے والے بنوا رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب سلسلہ ہے. لیکن ٹھیک ہونا اس میں موسیب بھائی اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل بنا دیا. ایک بندہ صحیح سوچ کے ساتھ آئے. جی ہاں، سب اختیارات ہیں سب کے پاس. نہیں آئے گا کہاں سے؟ آئے گا کیسے؟ یہی معاملہ. آنے دے گا کون؟ آئے گا کہاں سے؟ آنے دے گا کون اس کو؟ اس کی کابینہ، اس کی کیبنٹ کہاں سے آئے گی؟ اس کے ساتھ ایماندار لوگ کہاں سے آئیں گے؟ وہ جس چھتری دیکھیں، امبریلا چینج ہونی ہے. امبریلا چینج جب تک نہیں ہوگی، جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا، جب تک یہ ایسے ہی رہے گا. جتنی چاہے بحث کر لے انسان، وہ گھوم پھر کے وہیں آ جائیں گے. ہم اینڈ دی اینڈ یہ کہتے ہیں کہ لوگ نئے لوگ آ جائیں، وہ کہاں سے آ جائیں؟ جی ہاں جی، آنے دیا ہی نہیں جا رہا نا وہ سسٹم. دیکھیں ہم الیکشن کے نظام کی ہم بات کر رہے تھے. اب یہ 100 بندوق کا الیکشن تھا. سینیٹرز جو تھے 100 بندوق کا. کبھی وہاں پر پتہ چلا جی کیمرے لگ گئے ہیں، ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے. موریں یہ لگا رہے کبھی نام پہ. وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے مظفر شاہ صاحب، انہوں نے کیا فیصلہ دیا وہ بھی کورٹ میں. یعنی اس قسم کا لولا لنگڑا جو سسٹم ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم وہ بیٹھ جائے اور پھر اپنے مزے کے پھر وہ خواجہ صرف مجھے فون کرے. یعنی کوئی بھی ہار رہا ہے، کوئی بھی ادھر ادھر بنانے ہے، جی پارٹی کاف پارٹی، تو وہ اپنی طاقت چھوڑنا نہیں چاہتے. جس دروازے کی آپ نے بات کی نا وہ بند ہو جائے. کہتے تو ہیں وہ ہر ہفتے کہتے جی ہم نے معاملات بند کر دیا، ہمیں کوئی سیاست میں نہ گھسیٹے. لیکن عملی طور پہ نظر بھی آنا چاہیے نا یار. جی یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوگا نا، اس کی پہلی اکائی یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی بڑے عہدے پر رہیں اور آپ کے پاس راز ہیں، آپ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے. اب یہاں سے کام سٹارٹ کریں آپ. ٹھیک ہے، جو ڈیول نیشنلٹی ہے وہ پاکستان میں انتخابات نہیں لڑ پائے گا، اس کی جائیداد باہر نہیں ہوگی. جتنے ایسٹ رکھنے ہیں پاکستان میں رکھیں. جہاں ایک عام پاکستانی کا جس ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے آپ کا بھی علاج ہوگا. آپ لندن کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کیوں لندن آ رہے ہیں؟ آپ کا بچہ یہاں کی یونیورسٹی میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ آپ اسی اسکول میں آپ کا بچہ بھی پڑھے جہاں پر ایک عام پاکستانی کا پڑھ رہا ہے. آپ کے بچے کا بھی علاج میں ہی ہو، چاہے عام پاکستانی کے بچے کا علاج ہو رہا ہے. آپ کی بھی پراپرٹی پاکستان میں ہی ہو اور ریٹائرڈ ہو کر آپ پاکستان میں ہی رہیں. آپ دیکھیں یہ نظام درست ہونا شروع ہو جائے گا. جب انسان کو یہ ہوگا کہ میں نے ریٹائرڈ ہونا ہے، پیسے سمیٹنے اور یہاں سے چلے جانا ہے، تو وہ کیوں پاکستان پر انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ جتنے دن ہیں وہ سب میں پیسے جمع کروں اور جاؤں یہاں سے. جی بالکل بالکل. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. معراج والے مولا مدد. مولا علی مدد. جی جعفر صاحب، ٹول پلازے کی تو آپ کی بات آ گئی، اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹول پلازے کی بات کی تھی کہ وہ جو کھربوں روپے روزانہ ملتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں یہی نا، یہ وہ کدھر جاتے ہیں؟ فی الحال تو یہی ہے، پھر آگے پوچھتے رہیں گے. چلیں، ہاں نہیں صحیح ہے. ایک ایک کر کے اگر کسی بیماری کا دیکھیں واقعی تو وہ ٹول پلازے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. ایون جو چوک پہ کھڑا فقیر ہے نا وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کو کون کھڑا کر کے گیا ہے. تو کھوج لگانے کی اگر آپ کوشش کریں گے چھوٹے سے ایک فقیر سے لے کے
वो बड़े बड़े उधर वहां पे जो बने बैठे हैं उन तक खोज लगाएंगे आवाम तो वो पहुंच जाएंगे। लेकिन सब जो है वो अब देखें अपने अपने मजे में है और कोई उनको हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। साफ रंगी हाथों पकड़े जाते हैं, अगले दिन जमानतें हो जाती, बल्कि कबल वक्त गिरफ्तारी जो है वो आपकी जमानतें हो जाती हैं। तो ये सारा सिस्टम है। लेकिन कल का दिन मुझसे भाई बड़ा अहम है। 23 मार्च का दिन सिंबॉलिक दिन है, एक नई एनर्जी एक डालने के लिए जरूरत है कौम में। और वो जो हमारी अकाबरीन थे, हमारी बड़े थे, जी हाँ हमारी बड़े थे जो जिन्होंने, जी हाँ एक नगमा बना के बस नगमा सुना देंगे, मसला नहीं है। और सही है, बिल्कुल सही। हाँ बस वही पैगामात आ गए और ये कुछ सरगर्मियां हो जाएंगी तो वाकई हमने अपने बड़े बड़े जो अहम दिन हैं उनको इन्हीं से मंसूब कर दिया। कौमी मिली नगमा हो गया, अगर एपीएस में सानिया हुआ तो हमने अपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, इस किस्म के नगमे आ गए। 23 मार्च का आ गया, वो एक स्लोगन था, मैं भूल रहा हूं कि शायद एक कौम एक मंजिल, ये 23 मार्च के इस साल का स्लोगन था। तो अब अगर कल बारिश है इस्लामाबाद में तो ठीक है भाई, इतने साल परेड नहीं हुई है, अच्छी बात है। कौम के ये होना चाहिए, एक अपनी ताकत का इजहार होना चाहिए था। लेकिन जब इतना कोरोना वायरस की शिद्दत है, बारिश की वजह से आप परेड भी नहीं कर पा रहे, तो भाई रहने दें, फिर 25 माह अगले साल कर लें या 14 अगस्त को कर लें। अब वो उस इदारे ने माशाल्लाह हमारी जाने उनके लिए कुर्बान है। तो ये भी एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि आप ताकत दिखाना किसको चाह रहे हैं, ये क्यों जरूरत है। वो जैसे हर साल ये ज़िया-उल-हक ने ये बहुत ज्यादा एक कोशिश की थी शिद्दत के साथ कि ये सारा जो है अपना दबदबा जो है दिखाना है, तो भाई ना दिखाएं, आप ना करें। पिछले साल भी एक हमारा शायद वो एक हवाबाज जो है वो गिर के शहीद हो गया था। तो मुझे ये इस समझ से बाहर है। पाक फौज को मैं बार बार सलाम कर रहा हूं, लेकिन 23 मार्च को अगर बारिश है तो 25 को भाई आप ना करें। और अगर कोरोना वायरस की इतनी शिद्दत है, गैदरिंग्स जो है आप पाबंदियां होनी चाहिए, आपके प्राइम मिनिस्टर आइसोलेशन में है, तो ना करें भाई। जी मुक्सी भाई, देखिए हुजूर, दबदबा किसको दिखाना है, अपनी आवाम को दिखाना है या भारत को दिखाना है या दुश्मन दिखाना है, इससे कतई नजर हमने रोल मॉडल सेट करना होगा। इसमें देखिए ये चाइना ने हमको करके दिखाया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मिलिट्री माइट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। उसने हालांकि माशी एतबार से वो दुनिया में मारूफ था कि हर चीज की कॉपी कर लेते हैं, हर चीज की उससे 10 किस्में और इजाद कर लेते हैं। वो क्या कर रहे थे, जब आप माशी तौर पर मजबूत होते हैं, आपका दबदबा खुद हो जाता है, आपके पास जदीद तैयारे भी आ जाते हैं, आपके पास आपकी यहाँ चीजें जो है वो मजीद बननी भी शुरू हो जाती है। तमाम चीजें रीढ़ की हड्डी माशियात होती है। जब आपकी यहाँ माशी हालत आपकी अबतर है, कर्जों में मुल्क चला रहे हैं, कर्जों के जो लोन है उनके जो सूद है उसके ऊपर सूद चढ़ चुका है, तो फिर इस पे ये दबदबे और ये तमाम चीजें बड़ी सेकेंडरी हो जाती हैं। सॉरी टू से, मतलब ठीक है वो हमारा एक दिन है और हमें भी बड़ी खुशी होती है देखकर, बड़ा एक खून जो है वो जोश में आता है, मगर असल जो हमारी खुशी होगी ना वो ये होगी कि हम पे भाई हमारी ये ज़हनी फितरी पता नहीं कोई कमजोरी कह लें कि हम हमारा कोई बड़ा बूढ़ा जब है बीमारी पे उसका इतना खर्चा नहीं करेंगे, उसको कुछ सही इलाज मुआवजा नहीं करेंगे, लेकिन अपनी चौधराहट दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए आप कर्जा लेके उसका तीजा 10वां 40वां बरसी ठाट बाट से करेंगे। जी हाँ, ये दबदबा शबशबा ये जब तक हमारी फितरत से नहीं निकलेगा तो ये हम तो छोटे छोटे मामलात में दिखाने वाले, तो वो तो एक माशाल्लाह देख लें बिल्कुल ऐसे ही पास है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ये फनी कमजोरियां हैं, बुनियादी कमजोरियां जो है ना, जब कौम में सरायत ही कर जाएं, जब आप इस हद तक गिर जाएं। और जैसे मैंने वैक्सीन की बात की कि आप अगर एक $15 की एक वैक्सीन मिल रही है रूस से, अगर आपको दस्तयाब, और अच्छी बात है, ठीक है, चले हुकूमत हर जगह वो नहीं पहुंचा सकती, तो जो भी मुखियर लोग हैं वो खुद लगवा लें। तो अब उसकी कीमत कई गुना बढ़ा के अगर आप वो कंपनियां बुला रही हैं तो हुकूमत को थोड़ा सा इसमें चेक रखना चाहिए। तो ये चीजें बहुत हैं। हुकूमत की रिट भी तो हो ना, कहीं तो हो। अब इस वक्त लोग मरे जा रहे हैं, कोरोना वायरस ने आपको जब ब्रेकआउट होता है तो आप लॉकडाउन की बात करते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, आपकी पूरी मईशत जो है वो जेरो जबर हो जाती है। तो ये बात चीजें ऐसी हैं जिस पर फौरन इनिशिएटिव आपको लेना होगा। अगर आप नहीं लेते बड़ी मुश्किल है। देखें, अब
میں پھر کہوں گا آپ سے، میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ چند ایک پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں سے عوامی بات اٹھائی جا سکتی ہے، تو لوگ اس کا اظہار کریں، لوگ کہیں ہمیں شعور آ چکا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ پھر بھی یہی کرتے رہیں گے، وہی نعرے لگاتے رہیں گے، تو آپ کے ساتھ یہ ان کھیل کے اعلیٰ ہوتا رہے گا۔ کار اگر نہ آپ بنے. ہاں ڈیزرو صحیح بھی بات. کرتے ہیں، میں کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی الحمدللہ، اپنا نام بتائیں گے؟ محمد اکرم جی. جی محمد اکرم صاحب، جی فرمائیے سر. کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ جی شکر اللہ کا. سر بولتے میرا جائیے. مشورہ تھا، جی جی ہمارے ایک مثال ہے جی کہ دریا کے کنارے ایک گیدڑ پانی پی رہا تھا، ٹھیک ہے وہ دوسرے کنارے پہ ایک آدمی کھڑا تھا، ٹھیک ہے وہ ادھر سے ہلا ہلا کی آوازیں لگا رہا تھا، کبھی بیٹھ کے کبھی ڈنڈ لگا رہا تھا. ٹھیک ہے. کسی نے پوچھا یار یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہوں اس نے پانی تو پینا ہی ہے، جی تو اتنی دور کیا آپ کو اس کا کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک سانس میں وہ پانی نہیں پیے گا، بس اتنا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ سبھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کرنے دیں. یہ 70 سال سے آگے ہو رہا ہے جی، جو صحیح بات ہے. یہ 5 سال کر لے گا تو کیا ہوگا جی؟ بالکل کرنے صحیح. تو دیں اس کو. بلکہ وہ جس آپ نے مثال دی، اب تو جو بندہ ہے اس نے خود گیدڑ پالے ہوئے ہیں. ہم تو وہ پالنے پوسنے کی ہم حد تک پہنچ گئے ہیں. فارمز بنے ہوئے گیدڑوں کے، بھیڑیوں کے اور اس قسم کے خونخوار جانوروں کے ہم نے خود پالنے شروع کر دیے ہوئے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ استبل ہے ہمارے پاس بڑے بڑے ایسے گھوڑوں کے کہ جو عوام کو رونتے چلتے جاتے ہیں. 23 24 سال 50 سال سے روند رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. یہ دیکھیے اچھے وقت کی مثالیں ہوں گی جب بندہ بچارہ چلے ملوث تھا، لیکن اس حد تک ملوث نہیں تھا جس نے آج اب 2021 میں معاملہ آ چکا ہے. جی اب دیکھیے جو نان ایشوز ہیں، جو لوگوں کے ایشوز نہیں ہیں، اس کے اوپر میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں، پورے دن ہوتی ہیں. پورے شام کو ہر جگہ سے ایک ٹاک شو پیش کیا جاتا ہے اور بڑے معروف لوگ کرتے. یہ اگر دیکھا جائے غور کر کے، کیا اس کے سینٹ میں کیا ہو رہا ہے فلاں کے، یہ ایک عام آدمی کا اس سے کوئی کنسرن ہے؟ عام آدمی کا کنسرن یہ ہے کہ اس کو نوکری ملے گی. عام آدمی کا کنسرن یہ ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑے گی ہاسپٹل میں علاج ہوگا، سرکاری طور سے اس کو میڈیسن مل پائے گی. گھر میں جو پانی آ رہا ہے کیا وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے یا اس کے اندر زہر ہے؟ مطلب ایک عام آدمی کی جو بنیادی سہولیات ہیں اس کو سینٹ وینٹ سے کچھ نہیں لینا ہے. تو یہ جو عوامی جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی ہائی جیک ہیں. وہاں سے نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو ایکچوئل ایشوز ہیں ان کی کہیں کہیں سے باز گشت سنائی دیتی ہے، کہیں کہیں سے شاذ و نادر کہیں سے آواز اٹھ جاتی ہے. کوئی اللہ کا بندہ اس کے اوپر بات کر لیتا ہے کسی دن، ورنہ روز جو میلہ لگتا ہے وہ ان ایشوز پہ لگتا ہے جو لوگوں کے ایشوز نہیں ہیں. نان ایشوز کو ایشوز بنا کے وہ پیش کیا جاتا ہے. یہ پورا باقاعدہ منظم جو ہے وہ ایک مزاج چینج کر دیا گیا ہے. انسانی اذان سے کھیلا جا رہا ہے، مزاج چینج کر دیا کہ لوگ اگر یہ شوز بند کر دیے جائیں تو لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. لوگ عجیب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو سننا ہے کہ آج کیا ہوا، آج کس کی ٹیپ آئی، فلاں کیا ہوا. بھائی میں پوچھتا ہوں آپ کے یہ شوز ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، ہاسپٹل میں آپ کے میڈیسن نہیں ہے، بچہ آپ کا جو ایسے اسکول میں جا رہا ہے جہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو آپ اپنے ایشوز کو سننے کی بات کریں نا. آپ کچھ سینٹ سے کیا بھائی؟ عجیب 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 بات. اور اب وہ وہی مزاج والی بات، یا اتنے نان ایشوز کو، یا ٹھیک ہے چلیں ایک ایشو ہے، ٹھیک ہے ایک ہمارے قانون ساز اداروں میں ایسی جو ہے وہ منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، لیکن اس کا کیا فالو اپ ہے؟ اس کا کہاں پہ الیکشن کمیشن اگر اس نے اس قسم کے سارے معاملات پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ایک جگہ اگر لیا ہے تو اس پہ باقاعدہ آپ اس کو پرسو کریں. اس کو یہ نہ کریں کہ اگلے اب یہ بلاول صاحب کا آج بیان آ گیا تو اب سب اسی پہ لگے ہیں کہ بس یہ جی، اب وہ مریم صاحبہ کا وہ ایک کلپ ہے، ہاں پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، تو وہی چل رہے ہیں. تو لڑائی ہوگی یہ ٹھیک ہے، اس کی خوشی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں میں لڑائی رہنی چاہیے. جب ان میں اتفاق ہو گیا تو پھر بالکل ہی بیڑا گرک ہے بھائی. یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو شاید کچھ پاکستان کا بھلا ہو جائے. تو اللہ کرے پاکستان کا بھلا ہو. جی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جتنی آپ کی جو یوتھ ہے نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تھوڑے سے صاحب ثروت ہیں، وہ کسی بھی صورت سے
उनके अंदर एक सोच पैदा हो जाती है जब वो बिल्कुल इस अपने प्रोफेशनल अय्याम में दाखिल होते हैं कि बस जैसे तैसे जैसे खत्म करना है, पाकिस्तान से जाना है। यानी पाकिस्तान को कौन सर्विस देगा, पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा। तो आप मेजोरिटी देख लें, क्या पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? चंद मौका एक नहीं लोग है ना होंगे, वहाँ पे। चंद एक जी लोग, हाँ, जिसको मौका वो नहीं मिला वो सिफारिश रह गया, नहीं इसको मिला वो है। चला गया, वो चला गया। आपके जो अहल लोग हैं, ये सिफारिश जिसके पास नहीं है, आप चाहे कितने भी कैपेबल हैं, आपको नौकरी, आपको वो ओहदा नहीं मिल सकता जब तक आपके पास कोई अच्छे तगड़े बंदे। सिफारिश या रिश्वत, ये दो चीजें यानी हैं, अब बल्कि अब उससे रिश्वत ज्यादा महत्व। अब उसका हशर ये हो गया कि हर उस जगह पर वो आदमी बैठा हुआ है जिसको जहां नहीं होना चाहिए। यकीनन यकीनन। अब ये अब हाल ये हो गया, अब ये हाल भर्तियां हो वो गया। इतने क्या है, जहाज इतने नहीं जितने हमारे पीआईए में मुलाजमीन है या जितने लोग हैं वहां पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं वकार बोल रहा हूँ जी, लंदन से। जी वकार साहब, मेहरबानी। मैंने जी सर। बात ये करनी थी कि मैं पंजाब से, मेरा तल्लक है जेलर से। जी अच्छी बात है। तो ये लास्ट 40 ईयर से ये जो दोनों पार्टी चल रही हैं, जी इन्होंने पूरा निजाम दरम बरम करके रख दी है। सही। एक नायब कासिद से लेकर जज तक इन्होंने सत्यानाश कर दी है मुआशरे का। जी हाँ अब हमारी कौम का हाल हजरत लूत जैसा, खुदा कसम। ठीक है। लास्ट 40 ईयर से जितने भी एमएनए एमपी है हमारे इलाके से आ रहे हैं, एक यानी 0% भी कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा, कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। जी जो बने हुए थे उनकी खस्ता हाली इस कदर है कि भैंसे गधे जानवर बंद जा रहे हैं 40 ईयर से। क्या बदमाशी है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसको कंट्रोल करो। बाकी सूबे जो है वो छोटे हैं। पंजाब की 160 सीटें हैं असेंबली की, नेशनल असेंबली की, उसको काबू करके वो जो वहां से उधर से मिलाओ, हुकूमत बना देते हैं। सही। बाकी तीनों सूबे जो है उससे वो ऑटोमेटिकली कोऑपरेट करते हैं कि इनके पास सीटें ज्यादा है, इनसे कोऑपरेट करो। सही है। ये दोनों पार्टी, वो सिंध में और ये पंजाब में, सही है। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिए मुल्क का। अब इमरान इज हॉनेस्ट मैन, लेकिन उस पूरे मुआशरे 24 करोड़ से ये कितने दयानतदार चुनेगा, कितने दयानतदार चुनेगा। कोशिश कर रहा है कि कम से कम। अब इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये वो ग्रांटें नहीं दे रहा है मैंने को, ये फंड नहीं दे रहा है मैंने को, वो क्या कर रहे हैं, वो बिक रहे हैं, 5 करोड़ में बिक रहा है, वो 6 करोड़ में बिक रहा है। क्योंकि जितने वो फंड देते थे वो फैमिली कुंभा परवरी होती थी, वो कोई वेलफेयर का काम नहीं होता था, वो कोई बिल्कुल आवाम के लिए नहीं। तो वकार साहब कुछ मसाले भी वकार साहब, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, और यानी अच्छे इलेक्शन हम भी लड़े हैं, लेकिन जितने भी हैं सब कुंभा परवरी, जितना फंड मिलता था सब जाता था, जायदादें खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। सही है। सिर्फ सौ बुराई शख्स के लिए कि हाल है, ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ गरीबों को। चलो रुपया नहीं, 1 पैसा तक ये दे रहा है, कुछ ना कुछ सोच रही है। चले मैं सबको सपोर्ट करनी चाहिए इसकी। खुदा कसम, फैसल बावडा सपोर्ट कर रहा है ना इसको, फैसल बावडा कर रहा है। बड़े बड़े वहां पे माशाल्लाह सेंटर जो बने केपी से, वो बिलियनर्स हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको अवाम की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। 2 ट्रक चला दिए इन्होंने पूरे मुल्क में। अब ये भी तो वन साइड, अब ये भी तो देखिए ना, वन साइडेड गुफ्तगू है ना, माजरत के साथ। वही ना, 40 साल का ठीक है, गन डला है, लेकिन ये जो है अब 40 साल के गन को थोड़ा सा में नजर तो आए कि एक बेलचा उठा के किसी ने गन खत्म किया। हम कब कह रहे हैं कि आप अपने 4-5 साल में खत्म कर देंगे? हम नहीं कह रहे, ना आपसे मुतालबा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप एक प्लान तो पेश कर दें, उसकी चंद ईंटें रख दें। इमारत तो बनती रहेगी ना, बनते से बनती है। आप उसकी कुछ न्यो तो बनाएं, उसको कुछ जेरे जमीन कुछ दिखाएं तो कि ये तामीरात अच्छा, लेकिन ये तामीर होगी कुछ। वो मरियम साहिबा वाली बात कि बंदा ईमानदार है। कुछ चीजें जाहिर है, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। कुछ चीजें मरियम साहिबा ने जो कही है, या जो भी कोई मोदी इवन कहेगा, अगर ठीक कह रहे तो हमें मानना चाहिए ठीक कह रहा है। तो ये भाई ने भी कहा ऑनेस्ट बंदा है, मरियम साहिबा बंदा ईमानदार है। तो ये इस ईमानदारी कहाँ है कि वो जो सेनेट में जिस तरह से बंदर बांट हुई टिकटू की, बलूचिस्तान में अब्दुल कादर नामी बंदा आया, इनको बाद में उन्होंने रख लिया। फिर बाद में जो अब जिस तरह से एतमाद का वोट लिया गया है, तो ये ईमानदारी की जो रेशो या जो सतह जो थी, ये अब्दुल सत्तार ईदी के साथ मिलाया जाता था, या बहुत
एक ऐसे लोगों के साथ मिलाया जाता, तो अब बिल्कुल 19-20 का फर्क रह गया माशाल्लाह, इनकी और जरदारी साहब की और मियां साहब की हाँ ईमानदारी में। ठीक है, नहीं यहाँ कदरें ये बेहतर है क्योंकि इनको 2.5 साल मिले हैं, उनको 30-30 साल मिले, लेकिन ये बिल्कुल वो जिसे कहते हैं रस्सी को छाती लगने वाली है इनकी भी। ये भी माशाल्लाह जी हाँ फतेह याब होकर निकलेंगे अगर 2-2.5 साल इसी नहीं टीम नहीं के साथ चलते रहे तो। जी जी देखिए वही मामला वही है ना कि पेश नहीं कर रहे हैं ना, इसी से तो तमाम चीजों को, जो नेगेटिव चीजें हैं जो इनकी पूरी जिंदगी भर की साख थी, जो वो जमी बोस हो रही है, उसको सर। तकवीत सर मिल कुछ इसलिए रही मिसालें है। हैं, मुझे याद आ गया मुसीब भाई, पिछले दिनों हमारी इस वक्त की जो खातूनी अव्वल के साबका शोर है खबर मानिका साहब, उनकी यूट्यूब पे हमारे माशाल्लाह वीडियो मौजूद है कि जो उन्होंने अपने बेटे की शादी पे फायरिंग की है, जो गुलगपाड़ा किया है उनके, तो कोई हाथ डाले भाई उनको। एक मदीना की रियासत है ना, कोई उस बड़े छोटे का फर्क नहीं है। ये मिसालें देते हैं कि हजूर ने ये कहा वो कहा, तो डालें हाथ खबर मानिका पे डाल पे, और डालना भी बनता है, लेकिन क्योंकि वो बेटे थे अब आपकी मौजूदा बीवी के, मैंने उनकी तो शादी पहले पे दिन जो सवाल फायरिंग हुई तो वो सब जायज है। तो ये मैंने ऑनेस्टी तो है, पहले ये ऑनेस्टी है उनकी। जी मैंने तो पहले दिन सवाल किया था कि मदीने की रियासत कहने का आपको पूरा हक है, आप कहें, मगर ये ज़रा बता दें हुज़ूर कि रसूल के ज़माने वाली या रसूल के बाद वाली? ये ज़रा बता दें, हम हाँ समझ जी हाँ जाएँगे। जी, हमें इशारा ही दे सही है। दें, हम समझ जाएँगे कि ये कौन-सी रियासत बल्कि आप बना रहे हैं। बल्कि अब वाली वो बनाना चाह रहे हैं, ये तो ना बाद वाली है ना उस वक्त वाली है। हाँ, ये जो मौजूदा ये इस कोई वक्त और है ही ना, है। वो शायद ये सलमान साहब बनना चाह रहे, शहजादे हों और इन्हीं की हुकूमत, और ये भी चाह रहे थे कि ये इलेक्शन 4-5 साल बाद जो आ जाते हैं, ये लंबा टेन्योर है। तो खान साहब की भी माशाल्लाह सोचें जो है, वो किसी प्रिंस से या बड़े बादशाह से वो कम नहीं है। नहीं तो इससे लेकिन इससे पहले मियाँ साहब भी अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर चुके हैं, क्या जनरल ज़िया क्या साहब भी कर चुके हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहा गया, अगर ये मदीना कह रहे हैं, वो निज़ाम मुस्तफ़ा कह रहे थे। तो ये सब तसलसल से ये सारा चलता रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, कशकोल तोड़ो, मतलब ये अच्छा, सब ये एक इसी चीज में है, तो 70 साल गए। एक एक मुसीब भाई हमें थोड़ी सी अब इस वक्त, क्योंकि बाज औकात होता है किसी बीमारी की वजह से, शौक की वजह से आपकी याददाश्त वापस आ जाती है, आप ठीक भी हो जाते हैं। तो अब इन हुँ, दिनों खान साहब को कोरोना वायरस, अल्लाह उनको सेहत दे, और वो जी, पुराने, वो 18 अगस्त 2018 वो 19 वाले हल्फ से पहले वाली इमरान खान आ जाए, जो बात बात पे ये कहते थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसका 5% भी अगर ये कर दें, तो मुझे उम्मीद है आवाम जो है दोबारा उनको इलेक्ट कर लेगी या सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो माशाल्लाह अपनी किसी बात पे वो पूरा नहीं उतर रहे, और अदम एतमाद का आपके सामने है देखिए कि उनको जिन उनको लोगों को साफ-साफ आप बात करनी चाहिए। बिकाऊ माल कह रहे हैं उसी लोगों के ऊपर, उन्हीं लोगों के सहारे, उन्हीं बिसाकियों पे आप माशाल्लाह आप विराजमान हैं। अगर अगर उनको अपनी साख बचानी है, तो साफ-साफ बात करनी होगी लीजिए कि मैं प्रोग्राम करना का सर चाहता हूँ। टाइम ही 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से मैं हाँ, अभी ध्यान अगर गया बस अगर इससे खत्म होना। अगर उनको जी अपनी साख बचानी है, तो वो साफ-साफ बात करें कौम के सामने कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे करने नहीं दिया जा रहा और ये रिज़ाइन दे रहा हूँ, तो उनकी साख बच पाएगी वरना नहीं। अब ये कि कुर्बानी जी देना मैं पड़ेगी क ना। कुर्बानी देना पड़ेगी। अब आप चाहें कि आप वज़ारत उज़्मा के मज़े भी लें, आप जी हाँ। वो शेरवानी भी पहने रहें और आप हम्म, जाकर कहते रहें कि मैं तो करना चाहता हूँ। नहीं तो बात साफ-साफ करें। कौन रोक रहा है आपको? साफ कौन सही रोक रहा बात है? है। चले हम बात करते रहेंगे मुस्लिम भाई, अल्लाह करे पाकिस्तान के हवाले से इंशाअल्लाह, ये लोग जिनके पास इस वक्त जिम्मेदारी है हलफ उठा के आते हैं, ये जवाबदेह है। बताइए। चले यहाँ पे तो ये झूठ मूठ बोल के आवाम के सामने ये चालाकी कर लें, लेकिन ये कहते हैं, ये अल्लाह का नाम लेके कहते हैं कि हम मुल्क के मुफाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करें। वो अगर ये नहीं कर रहे और अगर ये बच भी जाए, यहाँ का जज इनके साथ साजबाज कर भी ले, ऊपर इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। तो इनके पास ऐसे भी ही है। मोहलत है, जिसके पास कोई कुर्सी है इंशाअल्लाह, उसका जवाबदेह है। तो मुसीफ भाई बहुत इंशाअल्लाह, शुक्रिया, कल इंशाल्लाह आप फोकस लाएंगे अपने टाइम पे, और इंशाअल्लाह। नाज़रीन इवनिंग आकर, क्योंकि आगे अजान मगरिब है लंदन में, तो आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। इंशाल्लाह कल 23 मार्च है, दोबारा यही दुखड़े, दोबारा यही दर्द जो है एज ए पाकिस्तानी बयान करेंगे, मिल बैठ के कोशिश करेंगे कि सही क्यादत जो है वो पाकिस्तान को मैसर आ सके। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए।